सरकार ने किया है न किसी सुविधा मिला है। आप लोग बहुत लकी इनफ है कि जो सरकार ने आपको दिया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा का लीडरशिप में कि एक खेल महारन जो असम में होके और इतना सारा स्टूडेंट्स, इतना सारा टैलेंटेड बच्चे लोग जो ग्रास रूट लेवल से उभर के आया है, इट वॉज एन अनइमेजिनेबल थॉट। लेकिन आज का दिन में हम लोग सब एक देख सकता है कि वेयर इज़ द टैलेंट। द टैलेंट इज़ विद अस, हमारा साथ टैलेंट है, ये टैलेंट को और पॉलिश करके आगे जाना है। আমি রসিম সমন্বয় খাকো, আমি সবে মিলি জুলি একেলগে থাকো। আমি রসিম সমন্বয় খাকো, আমি সবে মিলি জুলি একেলগে থাকো। একতার মহান অস্ত্র আমার হাততে, মৈত্রীর মহান মন্ত্র আমার কণ্ঠতে। খেল মহারণ, খেল মহারণ, খেল মহারণ। আমি রসিম সমন্বয় খাকো, আমি সবে মিলি জুলি একেলগে থাকো। খেল মহারণ, আজি খেল মহারণ, খেল মহারণ, আজি খেল মহারণ, খেল মহারণ, আজি খেল মহারণ, খেল মহারণ, আজি খেল মহারণ। আমি বিনাহীন বিভেদৰ এই ধূমকেতু, আমি ৰচিম মিলনৰ যুগমীয়া সেতু। আমি বিনাহীন বিভেদৰ এই ধূমকেতু, আমি ৰচিম মিলনৰ যুগমীয়া সেতু। সংহতি সহাৱস্থান সমূহীয়া নীতি, মুকুতিৰ পথ আমাৰ দেশতে প্ৰগতি। খেল মহাৰণ, খেল মহাৰণ।